ସକାଳର ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଏବେ ତ ଦ ୱେ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମିଶିକି ମା ଠିକ୍ସେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସୋ ମୁଁ ବି ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବସିପାରୁନି ଫିର୍ ବି ଆମେମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ବସିକି ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କୁଟୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ମୁଁ ବସିଛି ୱେଟ୍ କେତେ ଯେ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା କ'ଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଇଟା ଅଛି ୟା ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି ଦେଖାଇ ହେବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିନି ନିଜର ବାସ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛି ଭାଇ ୱେଟ୍ କଲେ ଏତେ ଯେ ଚିଡ଼ା ଲାଗେ ଯେ ୱେଟ୍ କରିଥିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ହୁଏନି ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିଲିନି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଟିପିକାଲି ହେକ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଥିଲୁ ଲାଇନ୍ ବଗେରା ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେଟ୍ ୱିକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲୁ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ପଳାଇବେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ହେଲା ଆମ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଗରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଯେମିତି ମାନେ ଆଖି ଆଗରୁ କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ଲକ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଆଦତ ବନିଗଲାଣି ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ଏତେ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ସାରା ମୁଁ ଜାଣିବି ନେଇଥିଲି ଯେ 2ଟା ଅଛି ମୋ ଆଗରେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିବନି ଚାନ୍ସ ମୁଁ ଭାବି ହିଁ ନେଇଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ତ ଯାହା ବି ହଉ ପୁଣି ୱେଟ୍ କଲୁ ଆଫ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯେଉଁଟା କି 3ଟା ପାଖାପାଖି ଯାହା ହଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇଏରେ ବି ଡକ୍ଟର ଆସିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଡକ୍ଟର ବହୁତ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ୱିଦିନ୍ 5 to 10 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଠିକ୍ 5 to 10 ମିନିଟ୍ ମାନେ 3ଟା 5 ଭିତରେ ସେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ତ ଯାହା ବି ହଉ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଚେକଅପ୍ ବି ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଡର ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଲା ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅପରେସନ୍ର ଭୟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ବିକଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା ମେଜର୍ ଅପରେସନ୍ ସରିଛି ସୋ ଯଦି 4 ନମ୍ବର ଅପରେସନ୍ ହୁଏ କାଳେ କିଛି ବଡ଼ି ସପୋର୍ଟ କରିବ ନ କରିବ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷରେ ତ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଥୟ ଯେ ମାନେ ଅପରେସନ୍ଟା ହେବ ତ ସେ ଡେଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଅପରେସନ୍ରେ କିଛି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କାହିଁକିନା ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଜିନିଷଟା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି ହେବ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ମାନେ ଭାବିପାରୁନି ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କିଏ ରହିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି ଏବେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ଜିନିଷ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁବାଟି କିଛି ନାହିଁ ନା ଯାହା ବଡ଼ିକୁ ଦରକାର ନିଡ୍ ସେଇଟା ହେବ ହିଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ମାନେ ଏତେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି ଭଗବାନ ଯାହା ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ହିଟ୍ ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିକି କହିଲା କି ଏଇଟା ୱିଦାଉଟ୍ ଅପରେସନ୍ରେ ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ତ ଫିଙ୍ଗର କ୍ରସ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପରେସନ୍ ତ ହେବ ଯାହାହେଲେ ବି ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଗିଯିବୁ ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ତେଣୁକରି ଓଭିୟସ୍ଲି ମୋ ଉପରେ ଚାପଟା ପଡ଼ିବା କଥାଟା ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ସେ ତ ଚାଲିଛି ଟେନସନ୍ ଆଉ ପର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କେଉଁ ହାଲତରେ ଆମମାନେ ଯାଇକରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକରି ଆସିଛୁ ଟିଚିଂ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ପୁଣି ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ପରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାନେ କିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଜର ପକାଇଦେଲା ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ପରକୁ ପର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଅଶାନ୍ତିମୟ ହେଇକି ଚାଲିଛି ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି
माने मु बहुत कष्ट भी छुआपाई भी टाइम काढ़ुची काढ़िया को पड़ू कहीं ही तो टाइम सब जिन तारी ही एत स्ट्रगल तापाई ही एत सब जिन चली सो तापाई मु टाइम काढ़ुची बाकी मु जानी पारे कौन हो किंतु पीस गोटे जिनस किसी नहीं किंतु टेंशन लगुच यार टेंशन छाड़ूनी कहीं पिछा माने गोटे दिन एमती ना कि मु रिलैक्स रे बसी पार्टी टे शांति रे किसी ना एमती कंडीशन आसे माने मोर डिपेंडेंसी उपर भी क्वेश्चन पड़े कौन करी कौन ना सब जिनस तो विश्वास करूँ लिटराली एत गोड़ पेन हो तथापि मुझे बस आप सहित कथा हो माने एबे भी यहाँ पर एडिटिंग करी तापर जे सो भी एगेन काली मोर सकाळ स्कूल अच्छी आ स्कूल जो टेंशन ओ गॉड माने तार टेंशन गोटे अलग लेवल टेंशन केमती कोर्स सर केमती एटा हम केमती सेटा हम केमती कारण से हापिली एग्जाम पाखापाखि आसला तो माने सी गोटे अलग लेवल टेंशन चलती पुणी जदि मुझे नेबी जदि मु छुट्टी नौ पुणी मोर सिलेबस कंप्लीट केमती हम देन एत गुड़ा सब्जेक्ट एट ए टाइम नहीं कोऑपरेटिव हेले भल कथा मत लगे कि कोऑपरेट करेंगे बोली कारण समस्ते समस्त भी निजर भी माने से सिलेबस खत्म करार अच्छी आगेन से सब्जेक्ट भी समस्त को बेसी अच्छी तेणुक किए केते भी कोऑपरेट कर सो सी गोटे हेडाक अच्छे ये गोटे हेडाक झीर देह माने क्लीयरली पूरा परफेक्टली ठीक है सो सी गोटे गला आ मु तो मत इग्नोर ही कर देछि छाड़ भाई मोर मो देहरे कौन हो भी पूरा इग्नोर एत टेंशन भितर ना पुणी आपण एडिटिंग आपण मन मन दुख हो मैंने व्यू करूना कमेंट्स दौना जदि भी व्यू कर लाइक टिके करूँ कमेंट्स दिंतु ताकि मत इच्छा हम मोर किसी माने आउ टिके भल एक्सपीरियंस देवाई आपण भल वीडियो जानापी मुझे ट्राए करुँचे एत टेंशन भितर एत सब भितर भी मुझे बसिक राति राति एडिटिंग करुँची से सब करुँची तेणुक छाड़ा मोर निजर पाठ पढ़ा भी अच्छी से सब जिन को भी करने पड़े मत ता माने नुहे जो मुझे देखावट करुँचे मुझे सब जिन करुँचे नो कि एक्चुअली गोटे लाइफ स्ट्रगलटा को माने आपण आगे रिप्रेजेंट करुँचे तो प्लीज जदि एते आपण जे करुँचे तो टे प्लीज लाइक बटन हिट करूँ आ कमेंट्स दिंतु सब्सक्राइब करने को ट्राए करूँ कहीं जेन्युइन व्यू गुड़ाक मुझे दूसरी मे भी मो नुहे मो भाया एमती हजार हजार झील थे जो मैंने ये भाया टेंशन फेस करुवे सबुआड़ को मत टाइम देवाक पड़ू सबुआड़ को भी देखा पड़ू तेणुक गोटे साइड देखीदे भी तो हेनी ना तो सबुआड़ को भाविला बेलू बहुत टेंशन लगुच तो देखा जाऊ भगवान टेंशन ठीक अच्छे टेंशन रहा दरकार कि एट ए टाइम सब टेंशन लब्धा होगा बेलू मुझे माने पूरा बाया बाया लगुच मत तो देखा कौन हो कौन नहीं बाकी फुटू को खुआई देची माँ को पूरा रेस्ट्रिक्शन अच्छी जे ना तले बसबे बहुत किसी रेस्ट्रिक्शन हो जाए तो जहाँ भी हो ता सहित पुणी किसी घर काम चलती सी पुणी गोटे टेंशन दुकान सी गोटे टेंशन माने ओफ गॉड कुआड़ू मनीष गोटे मनीष मुझे टेंशन नेबी सो जहाँ भी हो चलते जीवा देखिए है आज माने विस्तृत बरणी मुझे देदेली ये जिनस आसला भी घरे भी परिया पत्र नाला से सब जिनस को भी मत देखिकी पुणी आणिकी घरे आसी पहुँचला भी लेट होगा छुआ को खुआ छुआर रेडी कर सब जिनस लाइन अप कला सब पूरा भी राति हो गला आसी 11टा तो मुझे एडिटिंग कर सो सो राति 12 एगेन से ही गोटे सो पुणी सकाल उठ मोर पुणी कंटिन्यू हो काम तेणुकर देखा कौन हो दूर मुझे नहीं पार्टी कौन ना आपण मानकर भल पाइबा सहानुभूति आउ मो सहित सहयोग हाथ थिले मु निहाती सबू काम को ठीक ठीक लेवल ठीक ठीक वे में करी बोली मु भावुची आशा करुँची पॉजिटिव माइंड नहीं मुझे आगू बढ़ुचे ना जहाँ हम देखा जमती हो भल हो समस्त भल कहीं मुझे आज पर्यटन के कहार खराब चाहिए तो भगवान न करूँ मो सहित के खराब हो बोली तो देखा जाऊ कौन हो कौन ना एक्सपेक्ट तो करें किंतु एतिकी तो भरोसा भगवान को ऊपर अच्छी से भावुची तेणुक चलतु आज वीडियो ये एंड करवा झील को मुझे जाणिकी ही देख पार्ली कहीं झील जिते बड़े भी थिला तार टिके कंदा कटा करूला दिन भीतर मो पाखे नाला सो आज झील को मुझे देख पारिनी सो सॉरी काली निहाती वीडियो रे ताको आनिया को मु ट्राए करी से पर्यंत आपण भलरे रुहंतु मु भी ट्राए करूँ भलरे रहा सो टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।